na Mdaze Rishilie Radio Dunia Wetu. Zajiri ndio maswali. Asubuhi bora juha likawendo Misiri, radio ya Faransa irijuliza hukaya. Écoutez la différence avec Dunia Wetu. Washilizi watukufu wa Dunia Web, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Riwaswili ula wakati kawaida wasiumulishani taarifa habari ya hatu ya hizi nyakati zinu. Taarifa habari kao ngaitekelezwa wa harmaze la mashini Abu Silia Bibi Rabianta Abdallah harmaze pasa sauti. Habari kamili. Badala ya tarehe mosi ya Avril wakati kaondo ye idara ya hezenyishuru ya hansi ujore malamanda haini gari kao lultojo na uliba ye vinyeti umhulaunu ahirishiwa nguwe tarehe ndaru ya Avril na zinu zihakikishiwa ni mudiru jimla wa hezenyishuru Hamadi Muhammad Twair haruma majadiliano yendelea naonu watangazaji lejio lahe ya huwa inu iho idara ya hahe na hunu amande namna razonesa hakikisha ukaya vanu ne tarehe ndaru ya Avril ngepasa wandu walibeze vinyeti na haini utujoliva ye vinyeti hunu ngujwenda na honda na nilamanda ya mstahiki narmushili watukufu badia rambisani marhaba tukanza rimoneseni hapu ya mando ya ukana omahaunu numa haika yao muhimu anaende ni ngasi en pleine réforme zima reforma zinji kayao ranzimia uzifanya hausailisha mabahazazi hausailisha kulangikao karibu na siku ni sasa tuwaje tena zitofanya zindane daraja juu kando litajao ndio kana performance hatu ishinde hii daraja juu abenge hadani lokana mabahazazi wengi wa Parisa barua rangulo mwezi wa février ngolo le premier au 5 wanda barua zinji ikayao barua yenu ikawa hutajia wafanye zelias fiscalize haustehi ze norma wada joka ni komoriatu yo mingoni mwezi nsika yao wa harma mva huo benge hiyo namna ya utahaisailisha namna ya utaukana leo ze information fiscale ziwasuli hadaraja ukana wandonti pia watetewa de la même manière la reporteu umhula wa depose ze lias fiscale hizo uliaukana rikauzi linda le 31 mars ngari ngenzamba vyo umhula ili wazifanye zao hizo ziparise hata jonda le 30 avril 2021 yonde no ya mwando da kanzari juze maraya wa Komoro masusan wala mabahazazi wala makontribuable watu. Upande wa Jafar Salim ujulo Hasarkozi mudiru jimla wa bavu wa hezenyishuru hadaraja ya Hilesi wa Lanzuani upande wa hahe hajimiza majadiliano bazimanu watangazaji ili wajuliza izalawana na ye idara jimla ya hezenyishuru. Au nom Administration Générale des Impôts et des Domaines, AGID, rimjizenu kama umuhula wa milivyo wazi patanti hizi taxi diesel na zingine za magari idepo ya zita financier skasi dala TPU aussi umuhulao skasi nili ni sukurani rumambia namba wandisa du 1er janvier au 31 mars imana bojana waziri wa imani Ampara Monsieur Sedali Shehan uliho wananyao na wananya masindikalisti watsaha uliho maoneo ya banki za maraya amba wantu wa prolonge mhulao wantu wa wengi hata mfumo pia na huko waziri wa mali ministre des finances du budget et du secteur bancaire a accédé à mes requêtes demandées na sindika na maraya babo vola amri amba bomboi mbulano atamfumo vika yani le 3 avril babo travani stremaji sachez en tout cas amba hakajaliwa rangu janvier rangu février bali tay mars ni adira bojana kakajaliwa wajawa tekeleza zwajibu za hum afanyihima
tena wafanye jitihada waje leo hulawa ya hoa leo le 1er avril atakupara dimanche 3 avril. Mchindo final wa hii festival ya hize commune ujanziani ranguni letasi lahi ya huwainu ujokaza kifu ya tarahine kabil na mchindo finali kawo unjianziani hadhur mumadhamana wa daula na wazisiwa haurasmishi wa bungwa ivenza ni muhafidhwa wa hile siwa langazija bibi Siti Farwata Mhudin. Siti Farwata Mhudin kawo harmai hutba ya hahe hashukuria wandu kawo doabeha umsanda wa hao armazi habari zinu hamfano iho Saint-Denis ile jumba la balozi la Faransa hunu Komor na ni makungu manyobali na bali ikawo wabeha umsada wa hao juu ya mfanyishi ho wa heye festival yenu na ujoka yanga ujoka za kifu amande damna razonesa ya tarehe 4 ya Avril kabil na rimushilie bibi Farwata Mhudin. Wembwa unanoka iradahoni wainde mwingi dahon rasini wafedha na dhahabu ya mirengwa nyama wafedha yora mrumsigoni kamunudo niniliza kuninilize umredehiru usiku mtukufu Ramadhan jidiri sanganihe ritukuze utamaduni wa Komor hususan wa Ngazija bombio Ngazija hazla chidaza ho watende yaban ikao association manero ka watende banane muhafidhi wakaya waandali ya zenongozinu sha kazija wahizatimia rija rendelea ili huisha zamba vanu utamaduni wa hele Ngazija ashukuri yao tukarenga mgongoni niveshele marahaba Emameri Wangazija ikao doze nchida za hao nani watukufu walisaidia waja wasaidia haukaya waono kaya nyuwa ndo wasaidiwa mpanye ndogo jazini haukaya binuma dinkuu ilo harmensi nando henanti ikao kaitina tarehe kaitina ndanamila kaitina toka uyonsi ya boka basi ndulona uso manendo uso wa hatu do tamaduni wa hatu inde wene saumana jamu iho yala iho ya puha inuma dinkuu ikao ngelazimori yanimishe harmensi ya hatu yinu tumo lansi wanekari yandali yeze ngozino zilekeza hiya lakini inyo domo nane shansia kamili poliho sina ufahari wa hatu sina hususia wa hatu ni andani na mila ya hatu ikaongio mongoni meni ikaongi hizo mbinga za hiya yele tumo la hensi ino ikia lazimo hena ntunandasia irende muhimu ili lihuishe nsi ya hatu. Mkalimani wa hele jumbe la Beti Salama Muhammad Ismail haonananua tangazaji letasilahi ya huwainu iho Beti Salam na hunu wa dhukuru madambili za kamuhimu dele suala la huwade wa coronavirus ikao haonesa wala wandu ikao ndo wa mwando wa juhenda na hondana ni machancho jaboko hadhukuru le suala la husu mbulwa wa hemisihiri hunu Muhammad Ismail haonesa ila namna ikao ndo wade ushumpiao harma yemisihiri nae haonesa ya ukaye serikali ngo harma mitola avanu no mwezi wa Ramadhani bahundihe jawabu la husu umbulwa wa hemisihiri ino narimushile suala la ibada sima Islamu rumba rejerabu je Mwenyezi Mungu yabo hozi ya ibada mroti jovanu kabanu inundrongo ya furaha ya serikali ukawandwa tiswali bantujua ya serikali wa jondendene kwa kwa jaswa hili ritije rambi ya wansha unu wade uko ushumpia na renge namna uko ushumpia sina swala ntano usiku huende huswale asubuhi uroha kujaswali suna utoswale asubuhi bana mraji wa dhuhuri hajaswali bala waswalia wala mrulo mwade wa dhuhuri wala asiri mraji haswali bala nyowa ili mwaswalia wa magharibi yabo mbabahanu bala wajojwa udhuru wandu watanu wabahanu bala ardi haina mru harumu wandu watanu wala yabalie yeni yashumpize wajoshi yabo narifanye kithoma ngabo mahala la reunion haina mru ngubalio mswala wae wafanya metera mbili karibu yabo nganyina wandu zanya ni mru jojwa haina mru ngubalio mswala wae bahata msihiri mzima ngwaswalio juma mbili yani walangu swalio wa roha wajahatu bumru waji ili watijayewo msihiri metera mbili hola mru wenda mru sha wetina shaka ya raisi wa daula ujofanya haini namna zofanya sha wa mwejana uwazahilo wa daulio yabo wa uhayati
iyo denguzo ya mwando haukaka wana mruhusu wa mazamoni kawana ufungo tumo mazamoni yanganzwe yake na morango ya haina namna ya ukarifanyo uhayati iyo de ijo utende sha haina namna ya wanano wadi ili wanduwa rejei ye haraka ijo mkinya harume misihiri iyo na mkena tama ya raisi wa daula iyo fikira yaloniyo. Habari za hatu za spora ujubai taarifa habari ya hatu inu ngarjoni sauka banda umkalifishi wa wahe swela kanta haruma ye kupu d'Afrique hunu ye marai kwa turanti hujitamka na holiho bibishadia hashukuria wanazija na wahe swela kanta heze juhudi wazifanya baishe zintavumbili za muso wazira bakaule mevutaula ama hayengu amini ya ukaya zembwana wanazija na wanu waziwana holiho waruwasulisha mwali kupala maravu lahi Afrika narmushili alhamdulillah machibirinro rijiviwa sonsi pia rijiviwa beishwe enamna emajweru hatu wako hura tideheliwa kaura jana shari jiviwa haukaya alhamdulillah washindi ila qualification wa iparisa donc même si Johanza joka rijiviwa zaidi kwa toka washindi watu yazima sha iyo kaitina tabu riwasamihe nizavira pia rijiviwa na singaromba Mungu tena rijiviwe zaidi mjumwa vanu rarisane rudoishi ezo rujohambiwa haukabanu heni zifanyishi hao balandu ngwata hao ye amania hatu ne hifadhi ya hatu balandu kwa tutabishiwa balandu wanzo hifadhiwa abonge wandu amba ukaya nambakishe mfeti mo mijini haruma bavu ya hanyi zinu ndokaya ondwa evite ze ajali zinu ngarendao na utekeleza mhono watanga haruma ze famika ondo wa henda na ufiwa ngwaja leo wakoza wavone insha Allah sha naridoe shele zizana naridoe shele ya ukaya naridoe fete victoire sha naridoe shele ya tena ukaya vanu rititreze roho za hatu rahani haukangaranzao rikena mo rijeri one ekan insha Allah mahani kama wavenzi nusu wa shukuria wajau ze jitihadi za unese wanu wanazijana wa Komoro haulihondao umuhimu dokayari wasuli harumale kupala maravu lahe Afrika nizo zifanyishiha narwashili mimi harumale Victoria tu ya isela kanti yakawonesa kaya peuple Komorien Tsanganyiha ani wananchi wasi Komori Tsanganyiha kauhimilia esporenu nde Tsanganyao peuple Komorien nishanjibiza davonaona harumwae ze rezo sociaux wananyasi wa maore waka ya hawi njibonze waheza le jimbo la Taifa lahe Komori ya hatu sonti ndongo yo injibiza swafi akayonesa kaya maore ilande Komori waronesa kama maore ilande Komori wahimi onsi pia bonze wavaya zerange za veri warudi waheza ile jimbo la Taifa la hatu sonti lahe Komori ya hema siwa yomani. Hata mpaka ndabani wastamilifu wanza ni watukufu ndo rakawatimisha taarifa habari ya hatu ya hizi nyakati zinu taarifa habari kao ikautekelezewa harmaze la mashine ni Abu Silia Bibi Rabia Abdallah harmaze paza sauti ya hata mpaka ndabani ngarjuna na tena harma taarifa habari za saya ikamnyezi Mungu avenze asantum.